অবিলম্ব করিবি পূরণ। ওরে তোর কা অসুবিধা কই দে আর কিছু অসুবিধা নেই না দাদা, তোর কে অসুবিধা তেলে কো তো মহারাজ কাকে দিয়ে কিছু নাই। এ দেবগড় রাজ্যের সব প্রজা মানে আপন না ধরলে সব হগে মুখে হয়ে গেছে পুরা। তোমার না শুনলে পুরা ঝাড়া ভারি যাচ্ছে। খেবাটা খাস দিয়েছ। গোটে কথা মহারাজ ভারি ডর মারিছি। কোন কইলু বিপদ আমি মারি আসুছি। আবে কি বিপদ ভাই? মহারাজ রাজ্যের শুনিବାକୁ পাউছি সে রাজকুমার চন্দনটা বঞ্চি যাইছি। আগে পাল ছাড়িবনি, মারি মারি ফুলেই দেব রে বাবা। আবে চন্টু মহারাজ যাহারে রাজত্ব শাসନରେ সমস্ত জনপ্রজা উঠুଛନ୍ତି ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଭୟ নাই। ଯଦି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। পুরি সত্যলা মহারাজ এবে আসে তাকে নেছাম না পোক কোট কিন্তু এଥିପାଇଁ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଭୟ କର ନାହିଁ। নাই 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 এ বা এলা না পিকু ଏ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ତୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଠି ଉଠି ଯାବେ, ଆଉ ଉଠି ଯାଅ। চন্দন তু ବାବୁ আবে শুন, তোতে সেই দিন মাড় মারি মারি সেই জঙ্গলরে ফোপাড়ি দেই আসিছিল। আপে বଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି ବେ? আবে তু যদি চেষ্টা করবি মোর কিছু হবনি বে। কথারে পরে ଅଛି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନୁକ୍ତ ତାକୁ ବି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। হবে রখে হরি তো বারে কিଏ? ও তাহলে তোতে জগতর নাথ জগন্নাথ পଛେଇ ରଖିଛନ୍ତି। আবে ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। এইটা তো ভাই ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତୋତେ ଚମପୁରକୁ ପଠାଇବି। আবে এমিতি গর্ব କରିନେବେ। ଦିନେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। କେମିତି ସୀମାର ଲଙ୍କା ଚୁର୍ମା ହେଲା ଜାଣିପାରୁନୁ? ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ହେଲେ କେମିତି ଚୁର୍ମା ହେଇଗଲା। ତୁ ତ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଛାର ବଢି ଛୋଟବେ, ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? ବହୁତ ଧର୍ମସ୍, ତୋ ଦେହରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ, ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ ଲଢ଼େଇ। ଠିକ ଅଛି ବେ, ବାହାର କରିପାରିବୁ? ମୋ ଦେହରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତ ଆଉ ଚାଲୁନୁ ବେ। এই রুদ্র মারথী নিজ জীবনকু দিলে মাত্র ভয় নাই। উঠা অস্ত্র হয়ে যাও যুদ্ধ, মারি দেবু তো মারি দেবি। চাল বে।
ବ୍ରେକ୍ ସରି ଗଲାରେ ଏ ବୁଆ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଲାଳେ ବୁଆ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ ଗୁରୁ ଦି ବାର ଦୁଇଟା କୋଚ କି ଦାଲା ଏଥର ଆମକୁ ମଦ ମାଂସ କିଏ ଦେବ ଏ ବା କହୁନୁ ବେ चौकना पोत बाट में मिली छे रे बाबू केमिति लागिला बे क्या नहीं लगी जे अंकुर के क्या कर मार अबे महाराज है अच्छा ता साथी रे जीवू जीवा चाहछु कोट लग शास्त्र नहीं करे मैं अबे जदी ता साथी रे जीवू ताले कतई पठे दबा बे मोय अंकुर राजा थिले मु सेनापति थिली कोड कहलु न रे एना दादा अबे कुलांगर व्हाट डू यू मीन कौन है कुलांगर आई एम नॉट कुलांगर अबे महामंत्री है हम लोग तमे मारे जो पाप कर्म करिसो ना अबे को तू जो पाप कर्म करिसो ना तदी तो निश्चय शास्ति मिलिबो बे क्या शास्त्र भाई हां भाई या भाई कोन शास्ति दबो सुन राजा भलिया तो दिसी बोल से केन टुकुल लागे बोया जो का होथु जते के मिलला अबे काहे कि मिलिबो बे जानिसो ना मु तांको हृदय सहित भला पाउथिली सेति भाई सुमते बेले मिली जाय छै बोतियो हृदय से तो भल बोतिल हबे हेटीर लगी दी भे गोटा टुकुल का फाल पे करी मार लागु थिला बोला अबे मौका को थले 50 टा सेटिंग कर दी थी कौन बहुत बात घोटे कर बोली थी तू एरा तोर भाई दे भाई ए मानको आउटी को दवा को पड़ी हां भाई ए कथा रे कथा पका बोल हां निहाल दादा निहाल सेनापति लोग बेटा खुद खुजिया मारे हमारे खेल दुनिया से मौका रे जेन मारू छ झाड़ा निस्की जा बेल अबे एरा तोर भाई है हबे वाह तोर भाई की एंता टकरी केड़े बने एकरियाटर मधुआटे बुआटा बे अबे बाबा कहि जाउ छबे से बो भाई तते काई कष्ट होछबे तोर भाई एटा से के कोइला मारबू देख जे मोर भाई के सुना रुपा घर इसकी दी बेला आज तक टंका गड़बी नहीं दी न रे ठोकी डाला दादा अबे तो इकन तार बचलू हो तो किसी को मार थी मारू कन तार बचलू केमिति बंचिबिनी बे हां मते भगवान पूरा घंटा घोड़ी के रखि सदी बे तो भगवान बचते हां गोड़े रवि चतरे बुआ आमे देखो न तो थाली धरि कर दीप जल कर तू पूजा को शाम को भगवान को बुआ भीड़ तो को भीड़ अछि अबे सेति पाई दुनिया रे लोक भल कर्म करती जानि छुडा तो भले एमिति पाप कर्म करे केही भी रखिबेनी बे बाप कर्मार भला बे बची बोलो वाली कर तू दादागिरी करू छुके अच्छा ना रे ना दादा सेनापति है सेनापति सहित लागी रे टोटी काटी देगा वो ती युद्ध कर मुझ मोर मोला युद्ध कर ओ से युद्ध करिबु जुदा करवा ठीक अछि बे चालू मोला युद्ध कर मळ युद्ध करिबु हां अच्छा अबे बड़ युद्ध केमिति लागिला बे बागो हां जनता मारी 7 मास से खेले नहीं छाड़े अबे
ତୁ ତ ମଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲୁ ଏଥର କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବୁ ତୁ ବେ लोग देखिए को एतकी बार भाभी लोग रहता काम करवा अबे କରିବୁ ନାହିଁ मैं कर नहीं करू हाय ଦେଖିବା इज्जत का सवाल है बेटा करिया करती अबे बहुत बार पूरा फोका भारी सफा କରିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ कर्मी पछे ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଳମୂତ୍ର ଯଦି ଅଛି ସଫା କରିବୁ ए बुआ कर्मी पछे मके छाड़ी दिया ये गाना ट्रेन नहीं दे दो हां बोलते एता बंदवा ट्रेन के साफ कर्मी पछे हाँ बे चल बे ए बुरे बेटा मत गोड़ का कोट मुई जीवी ना आइया मुके झाड़ा लागी के अबे सकाल सकाल नहीं होगले मुके पानी नहीं लागे अबे कुलंगर आ जीव तो निश्चय हेजिबा गोटाए कथा कहि जा आ तू जो पाप कर्म कलु ना से पाप कर्म पाई तब मान को हिंदी जो अवस्था हला ना सन्यासी जीवी अबे समस्त को कहि कि जाबे जेमिति तो भलिया के सेमिति करिबेनी अंता है बोला हां पापी जे मुई जीवी ना अबे जीव तो निश्चय बे जीव तो आ मुझे जना तू कोड करिबो जानि सुना आ जानि सुना समस्त को पोशाक पत्र सभा करिबो बे अंता है हां बुआ बोले से कुकुर चोर अबे आ समय आसिले से काम भी करिबो आ हां जैसे ना जाऊ नु आ ए जाबे ପିତା ଚନ୍ଦନ ମାନସ ପିତା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ସେହି ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତାହାର ମରଣ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଇଛି ହଁ ପିତା ହଁ ଯାହା କରିଛ ମାନେ ଠିକ କରିଛ ପୁତ୍ର ହଁ ପିତା ହେଲେ କଥାଟା କଣ ଜାଣିଛ ଏ ମୁଁ ତ ତୋତେ ଆଗରୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୋର ତ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ରେ ବାବା ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ପିତା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏହି ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ହଁ ପିତା ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ ସମୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଠିକ କହିଛ ପିତା ହଁ ଆସ ପୁତ୍ର ଆସ ଆ ପୁତ୍ର ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କର बाबा उठ मां भगवान तुमर मंगल करू हेले चंदन हाँ बाबा जानिछु बाबा तोते आगरू भी कहतेली आज भी पदे कहबाकू चाहूछि काहेकि ना एही देवगड़ राज्यर प्रजा वृंद समस्त को टिके भल भाବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ हाँ बाबा दुखी रंकी ए समस्त को आपण जेमिति राज्य प्रजा को शासन करूथिले खुशी रखुथिले सेमिति रखिबी पिता आपण परा मते पिलाटी दिलर सिखै आछथि सदा बेले सत्य पथरे चलिबु सदा बेले धर्म पथरे चलिबु हां पिता गोटाए कथा परा आपण मते बारंबार कहि आछथि सत कहिबाकू किया डरिबु सत कहि पछे बोले बरिबु आपण कथा मु केमिति भूली जी पिता हाँ ठीक कहछु बाबा उचित कहछु ले जानि छथि पिता आजी गोटाए कथा कोन सदा बेले कथारे अछि ना सत्य रजय हेइ थाय आ धर्म रजय हेइ थाय अच्छा अक्षय हो से पुण्य जगते धर्म रहेउ जय हाँ पिता महाराणी कालेन्द्री स्वामी किछि कहबार अछि कहि दियो चंदन माँ तो पिता और मो स्त्री करिछु हाँ। आमे तीर्थ जीवा पाई अरे बाबा हरे धन तीर्थ जीवे हाँ तेणु करी आमे से तीर्थ अभिमुखे यात्रा करबा को जाउछु धन
ମୁଁ ମାନସର ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସେ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ହରେ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାବେଳେ ରଖିଥିବି। ଏ ମା ଚାନ୍ଦିନୀ, ମା ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁ ରଖିବୁ ମା। କୁହନ୍ତୁ ମା। ମୋ ପୁଅ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆସିଛି। ଏ ମା, ତା ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବୁନି ମା। ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବିନି। ହରେ ମା। ଚନ୍ଦନ, ହଁ ବା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଧନ। ଠିକ ଅଛି ବା, ଯାଆନ୍ତୁ ବା। ଏ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ଦେଖ ବାବା, ଚନ୍ଦନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ।